mfano Abuja au mwae Hotel Retage mjumliso rofanya harmumu hawa zivizi na 20 na lezefaliki kao lolonizo hadaraja ya serikali mao maha wazivizi na 21 leo ngarujure je hasatan harma izo kao ngazalikia nao ni ministère de finance kao parami leo yabo masuala nusu kao ngarju ya dokurubano ya masuala kao mjimo hayo ya verilia juzi labda hanamne kao keja tusheleziza labda hanamne kao kamjakana fursa ya kusai masuala kao dumakanza miyauzise nusu jokirike masuala kao kaja verilia nomkana huba ya ukaya miyauzise nge leo inu fursa ya ukaya zinango hizo rishinderi sirejei idiri mwishie zaidi ilikane maoni kao gayo karibu nesichiliu harma ihaweka ondo rienshio bila shaka hini mjimlisora tukahufanya shala dhima reshele zize ukaya o mahawaziwi zili neshiri mwahikao urengo haku nele suala la husu le COVID-19 COVID-19 rendelea hena mna ikao mzidungu nyansi pia heze mezuri za rengwa hena mna matabibu wa hatu wakudungi ya zihazinu hena mna serikali wadungi ya zihazinu wasuli wakati kao ruwano kaya ngela dhimuo wale jeze mbavi nusu heze mezuri kao wezaka za rengwa shati muda wa hindu yabo warudi waja vake nyumeni kao ngerimao khaswa arma esiwala mwali unge wadiunuja mezimisha shiba ndia undiro wa he Cyclone Kenneth en 2019 abonga mwele wao kaya ze azma harakanizo zofanya hazi ze prevision rakarazifanya hena mna rakafikiri abo iso pia zi rejei dingoni au narambe nusu ya hazo zi rejei dingoni kazi ya shida zaendelea kaya bila shaka orlo ministère de finance yabo ngabo reseti rakabuzidwani kuna duzi realize en 2020 se réalise la barama nusu tukabuzidwani kaya ngaruka uzifanya ikihungu fardu zifanye ukabagira no ukajya kubuzidwani yabo namwendu wakauka fardu ruende nando mwendu kao muono kaula dhimuri accompagne le secteur privé ya hatu harma wakati mzee Muhammad Daula ikaula dhimu barengwa mesure lisahilishe kumrushila ya unre mask kumrushila ya unre gel kumrushila ngabongozi njikao zikafanyishia sha surtout ukaya barengwa azma ili ndongo zahusu bairwa hula stende hata wakutuza shangula harmaiti zoro hazikao kabla dhimu zifanyishie izo hazikao zimarke omwaha yabo bila shaka ibadili babi zila prevision rakara arazifa duhone sa mfano kaya mono wakati ze mesures za mando za rengwa barengwa na mesures d'accompagnement ze mesures d'accompagnement hizo ikola dhimu shashize omjiwe banutiju wahisha hula shashize zenyushu yabo karashashiza yabo arikunguza uzira recette shashize omjio wa malala au nusu na sana za urumia sana za urahafu abo harmum jimli sorofanya harmum shashizo uwo
kolabo hata waswili omuswaho mwaha serikali wechilia bahanu ba miliari nzima na milioni majana maranda ekarija mathalan upande wa huswi ashit ikao eze mesures zika zinji za ukaya wandu wa etale ani wandu warejeze dingoni ila mihula ya mliwo shaka memba kana ushuru ikao uchilili wa karma ndio wahusu efinyet ya huma hawa zivizi 20 kao ya takriban milioni majana matano abo zichilili nana ashio nusu kao zichiliwa au niveau ya heze bank ho ambikao wagiza wakaulini ezimsahau zimzausoma uja wajihondo harma retar ya ho wakajihondo kaya ngelazimu wakena penalite harma ze bank zao na halan wala ezindu kasijaja la hiji kwa wafanyao ukoronfu ya handa walibe masuala pia kwa lazimu riaredzitso kwa lazimu ya serikali wa akompanya njo kaya bana mesure harma za entreprise zilo installer harma ezeport neza aéroport le wakati wangu wa bayai aéroport ya bila shaka société hama l'aéroport ou l'aéroport de Comores MPC ou Comer Assistance ou Anasem par exemple comment shirika kao ya aux activités zao c'est impacté avec la vimu serikali wa accompagne Muhammad wao njua wajau kaya madini menje lazima riabahize notamment de la vanne kartajua yabahiza kaya se aéroport sibalo tsinde hatubai ahunu kartajua bahiza ratoa shati ho yakablazimu ribehe kartajua ribehe ukaya esentie zinji wakawa baadhi aéroport zao ya ho la vanne yabahizo engenoda mwono kaya serikali waramuhono poshoni harma milioni majana mararo usaidiwa sektori ya hela vani wene washashize mbavi eze arama zao eze engagement zao emalene hao ufungwazi baki kao wafanyao hazi ndo no mwono wajao ukaya ikabla vim matobibu hatu ma agent de santé de façon générale kao waka impliqué harma et gestion et cuisine waka harma o maharani kao wadi wakaya hawazihira hawafanya izaladhimu kuladhimu serikali wakima reconnaissant harma ese effort wakofanya serikali wafanya namna ya uambia ukaya banu ngarshukuria uzijitihadi zanyu waronao uzijitihadi zanyu hawa encourager hawa waverseya wana primo encouragement izo pia izo nukao kulazimu serikali wazigabini shawa jao nuhelewa ukaya izo pia umfanyisho hazo she serikali warenge ya azma na kabla watsina ulindia muda mwinji wa komande shombo shakulazimu shijishira mbekaya mroi effectivement no wale hawe mroi katsino wale banungana problem zindo jini musho karjaka nisho kabulazimu shihuli bandi ya twamayarati wasu ni mapartener wa hatu ikao kwa shahada ya waja na shomusha hawa sha ho wakati elewa ukaya ishorjoka ukula ishonga rujuo kama exigent harmo wakati lazima shilivrewa haruma enamna lazima shije par contre shorsedi wao ishonga si obligé kanser linde e ursedio yambo wakati jushindaje nisho karsina namna ushindari mfanyi de pression shije na sirika na besoin ya he epeserimu iwaswili banatiju hamuda wa haraka kwa serikali wajao wakauro mhono poshoni ili ba Muhammad izo shinde zifanyishi
abunge ma partenaire hatu wajao wali akompanye sha wakati wakahuja engeri kaulinda hata wajera nzengeri reagi abunga bazajo kazi jiri haudziro okaijo kaija ndi hakai situation isa ideborde shilia eni namna pia za ladhi abunge upande huo na mwelewe kaya yuti hawa ya kawaida yu hawa ikao ikanziro wika uladhimu rigabili arudi ezenongoze ndele he namna razoya zikuhandelea unge bila shaka ndo kwamba nizo kazi jushinda zifanyishi halafu keka baka mnodziro mbabu waraja buhari mwa 2020 effectivement wakaudziro notamment harma kutekeleza mishahara ho ondohazi wakati kautekelea avec beaucoup de retard sokoli harma hazma nusu kaor kafikiri kakazifanyao en 2020 haso hazi za mapare hazi za ngogo zilojina notamment mwenje hazi za lazima zifanyishie za tushida zafanyishia izo pia zojo udofanyishia zojo beho mahamdo jina zojo ubadiliwa sha unono ekari rate unono aborate pia ronokaya unono kautsina thamani lazima alimete en priorite alifanya hizo kufanya hazindo jina hizo la juhuja alizeku zifanya nge malgré zetabu hizo shaha ujimlisa haribitsi mwahawa 2020 ikao komu sizoni hao orishini rijiratrape litekeleza ze wajib za ladhimu zitekele kabonusu kao ichokiri kinga bonusu kao zirate sha angro sanongozi waswili namna ya ladhimu upande wa husu ye mshahara wa honro hazi shawa jao nane fonctionnement kawaida ya hizi institution hizi minister mbalimbali yabo ekaranza rangalio wakati nura rugabili no hadani nduomba duo ke krizino ikaze kifaharaka amande namna ikao wanupia sombele yao barombe yao kaya ze tomazi tulao heze vaccine kao do sandisiwa nusu wasawandisa zirumia nusu ngo harwa madauzo rombe mungu ke lishawiri joka huja liritoa harmazi tambuzini ilirjoshinda rigabili maendeleo ya hensi hatu harma hawa ya kawaida emana ekayande ze perspective ngizo okaya ya handani okaya rifanya ya conférence de partenaires à Paris il Chine mobiliser les ressources nécessaires pour le gabili et développement yotoma ya hadani kao gasinyo yabo ngabo ze secteur pia ça eleho harma conference ngabo neze annonce zafanyiwa harma conference ya ladhimu ziruhusu Chine rendele bila shaka wangu emakatiano shanga yao udziro ubisiyo sunti pia uremao hasibabu romaji wasu alatiro shado hishele zabanu kaya suala la mwenje linti suala la moteur ba suala la mwenje linti suala la réseau ba suala la mwenje linti suala la gestion ya hele shirika ba suala la mwenje linti suala la volonté politique ba sha yande masuala ya upia ruini yabo ezafanyishiha randisa
randisa harma e production randisa harma production baja moteur sandani baja moteur rasaidiwa dhabi isuavo ngasendele yao na moteur d'appoint kao ngarikulao wakati ili rije renforcer la production shaba jaunga sina barnamaji sera kumpanyewa harma onvau notamment harmu pande wa améliorer et réseau comme je nous pihwa ngelazimu udistribuer no ngelazimu bire harma et réseau hatu enyinji yonguhazi yondemani kao ma partenaire so kumbwa mathalani ebad akompanyewa harmu vauo ili shinde réhabiliter réseau hatu ikae njema shindere ndele shawa jao ngao na namna ya ukaya améliorer la gestion ya he ele shirika abonge harmu vauo ngamonao hautumba karmu production hiyo ngamono ziazme kao uzijao zijeze ngarie za initiative kao zisazafanyishia au zilo en cours msifanyishia na des centrales za solaire kao la rezi himisao harmainti wala nzuani uja mwali uja kumungazicha inwazma ya ukaya ngasina ze énergie renouvelable notamment de l'eau zone de l'Esaranis ngaselele yao yabo poids ya he thermique ngendao na ushashi thermique kao yoali yonziro ya kufanya ya mettre en œuvre kinyume ya he ze energie renouvelable nge kaina ushinda yirohe pia thermique lazima ikae shabatu lazima kane na sources zindojina notamment ya hele jua jengarie thermique ujokaya ila kiasi ya mwenje kupihwa watu juari rumia ngepihwao shaba haketupihwa ha thermique bahi sha ezekilo kume mathalani ya la vimuri zihundre zakaupihwa ha gazuali pia abahanga abo kilo 5 zipihwa ha gazuali na kilo 5 zipihwa ha mwenje wa hele juu hau hasursi nyindo jina ya mwenje ikao yorahisi yabo kwenda ekonomia hatu basa uhewa jau au kaya ngarendao rastabilize na mwenje shawa jau ngandora hunde na mwenje kao eku edukaya nsini mweku ilio habaha shabu yo production ba engeka bajaka ibarnamaji urekebisha erezo abo etomaki de tushinda ikae chema haya ya bonga rendao waje au harmu pandi tena wa handisindo ila gestion ya he la daho ikao ndo dhaminishiwa masuala ya mwenjeano ili justement upande huo wakae hazi ijou ruhusu haini mzima ya juu hizo yafanyao haini mzima juu ya maana ya hahe leo wakomori washinde wahundani nomwenje he namnikao wakutajiao malafoni uhunde sha wakutajiao harumaze uziza hao harumaze wandeza hao washinde wahunde waendelee ne zahazahao pande wo afikirukaya ya bonga botamanku haruma omahawa wasiwizili na shirino mweja haukaya barjwao ukaya juzi uka dahungazija rende ruone central ya funguni kao kofanyiwa ni shirika la Faransa ambao innovant wajao wafanyao central ya saa ya Mitsamihuli wataha wafanye central ya saa ya Hamu ngao central ilatuifanyiwa ni les Émirats wa Chili
aho ngapaminio kaya centralizo zefanyiwa zingaria thermique iliyo vandu ila vimu tikane problem ya production izono kukao ngazanzini wao zendele arma omaha wa 2021 hazi za saya za lavimu zibasauwe yeti tinafungwa abantu izwekao kasina alamara hasulutea shangarambao izwekao sonsi pia las mashahidi ukaya gasendele yao desinsia sarmaze haza usuzenzia kadele yao na mjwao hadisa hanzuani ukaya ngabo enzia ya mtamu medasima kao finance wao ne fond saoudien c'est étude zahisa abahango harimo processus ya recruter entreprise ya lavimu waje wafanye kazi ngabo lingoni pomoni ikao wajao yende fond saoudien le financier ngabo enzia ya sima moya yo Banque Africaine de Développement lo ifanya ngabo azma ikao serikali ngonizo ya ukaya wa finance enzia ya domoni wa Swidi Makeni abuntu vumba wananzia watiti walo warisha mfunguo eze nziyanku ikao zefanyishiha ngazisahilishao hawinji ola mzungulio harma elesiwa karja mwali mathalan mwono zihazanisa harma vari urbaine ya fumboni sono bukao nsipianga ni mashahidi siwona gaselele yao ngandao zihise muhamu shanga bona chantier kao ngijula nsewa tsihaleba nande nzia ya fumboni henda ni mashua kao ngarami wao ne shin kao wacha uze tutsafanyishiha yabo hana procedure ya hao ya recruter entreprise ndo wa garantise we processus sho muhimu hazizo sa zinjanzani sa husu etudes ababaha kaya wesa wa désigner l'entreprise qui a kufanya zihazi karibwa zao kaya en 2021 zihazizo ngazunjanziani ununga zija le swala ku la husu ezinzia afikiro kaya enzia ya henda husu kao wanwenji wa ambano gozinji afikiro kaya c'est l'occasion ukaya rejei masuala madayo abo msu jilase kwa harmio anamjokala vima njure yaji sha umjuliza nukaya baadia bahanu baadia wasuli funguni shanga sina wajao e financement ya Ulaya bahanu inujuzia funguni hata wasuli ila ya mtangaju yo financement ya Banque Mondiale financement ya Banque Mondiale ilo harma e projet ya post kenet kaungi yondaena dig nusu kaungi ladmu zifanyishe za kuharma kati wa kenet ya hondo kaya pare lesu alati ukanga juko wasulifungu nikana kwa wasulifungu ke juka urenga lawo pare juka urenga obahanu yini juzi ya funguni hata wasuli obahanu ila yala itsinkuli wasuli mtangaju obahanu yazia yabo ngabo mitwala wajao abaha henelao niyo he suite ya he entia ya mitsamihul mendelea hata shezani jwale kao avance la lidiao ukaya ministère de l'aménagement du territoire watimize mitwala hiyo njowone namna ya mobilize mapesa ya kutejiwao haruma epare hiyo kayar shindi ya mobilize hunu ndani
Nour la Nour et kaya za ukaya acompanyewa ni partenaire mzima bila shaka yosi problem sha honese namna sisi rijihudumu kwa ministère des finances namna hindi rijihudumu rikabili masuala ya juzi ilionesa banu kaya en 2021 ngari projeteo remobiliser haruma et enveloppe il y a un financement sur fonds propres. Elle a mobilisé 14 milliards 800 millions l'année. Wanaranga ukaya hizo kweli le tuoshele zakaya nenda angalia réalisation 2020 ilifanya 13 milliards 919. Abo tufumo karamba kan 2021 ilifanya près de 14 milliards, 14-15 milliards, parce que 14 milliards 800. Charfanya na projection en 2022. Haukaya abaha gasina les plans communs émergents. Garujwao les obligations zahatu za 2022, et za 2023, et za 2024. Gasina les plans de développement intérimaire. Yabo izo ziruhusu izo utiza ruhusu rashinda rangalia za projection en 2020 yabo en 2022 et en 2023 rangalia enamna enveloppe une joka progress en 2023 ces projections je dis bien ces projections za hatu ga izo à 40 milliards l'année yabo bila shaka ngabo ces conditionnalités zilo hari yabo ngaruko passer banu ujabanuje ngabuze hazala nusifanyishihe ngabuze réformes za l'avenir zirengwa ngabuze objectifs lo assigné à chaque secteur concerné ili liwaswili daraja hamani yabo ngarohao harma 14 milliards ya investissement sur fonds propres liwaswili 40 milliards en 2023 yabo haba baki haza planification ya ukaya et pare ya 3 milliards au ya 4 milliards ngefanywa wakati hindini ha ressources d'azibi intérieur extérieur sha ngalichikudumu ukaya haini mahayabo ri shinde ri accompagne la vision ya he yebu oheda wajau njajujua uzia ze perspective ka olorizi onesa obam batsina honesa chantier mkuu ama del Maruf kao wajau ufanya deba wanduhaba mambanga mifanyao harimpa la mapesa tout ça c'est vrai chanso milikazi rubuzuzo mbili ngazile manao mbrana mbie kablia ya El Maruf usiku ya serikali ya Komori warenga azma ya ufanya wao projet ya 26 milliards batina ukanga bo partenaire ya njia Buhari batina ukanga bo nsi mwanzani ya njia Buhari baada ya kufasiri ndiyo twaramba banu kaya ekaupara dukani para juna la nsole dukani uje udohula hata mjoka uliwa unde walilive tukabala alatide mapesa par contre eka hamba kaesha hula shahu mwezi una au shahu mahaun wanu organisation fulani ndio washirenga en charge abo tsindawo shekerenga en charge ndawe wende jukauliva izabakshabo ndena mna waelewana no la yahunika tsohole hula hata mjoka unde mapesa wende wamlibe twende zaji enamna remobilizeo entreprise kwa ndio shinda wabaki wastahimilie walindie twangarazi nzajira rajarajihura haruma kafa zero hama delahe Kenneth rajarajihura haruma kafa zero hama delahe covid ngirika urenga kaya heni mwezi ya bwela ngondo kanto president fulani rajarajihura katika zere seti zisi hata hanamna yaja
shaholi horkana bank wakabla accompagne yabo kabati mbili ya sante ukaya haruma echantier baka problem ukaya mpesa kujua rewanika tu wakati jo unda sisi jendi raishila nesinao regularize ze chances hatu ndasina banki kao banosi wanachama wa hayo banki kao banki wara compagnie wewe ambao TDB banosi wanachama ngasina administrateur wa hatu harma e conseil d'administration ya he bankiyo komor wajitamka wanjia harma bankiyo karjaliva les parts d'action ra souscrive rija vanu juzi rezilivi orasiliva yerewa yerusa ya udezinye ya administrateur wa hatu ya siege haruma e conseil d'administration vanu abo ho karika upara shabanu wajau zinde ze faida za ukaya alikae wanachama wa he banki murkaenda miyo regularize situation hatu au sein ya he banki abonge amfikiri ukaya masuala menji rajuju ya bilia choko lazimu relancer ye débat hawonesa ze action kuu ikaolo rizi wanao na ne makati ikaolo rayabira harmuma hawazishi wazihizili wa 20 wakati huo mbenzizeni shwabaha ni fursa ya ukaya rijadiliane ruzisane maswali kaulu nao maslaha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deux questions par personne. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Deux questions par personne. Deux questions par personne. Oui. Ok. Vas-y. C'est bon. Stefani Maji, Mlenje FM na Junior Web. Swala langu bwana waziri, hamauzibililia ukaya vignette ukausinye nga mweshileo ufanya hafla bet salama ya ukaya 2020 nduko tsuliva vignette na nevani ikauskiyo ama waja la greva ya 72 heures kao unge wandugo ishia uvamileni ukaya inu de vignette ya 2021 kanzari jue yani mzingamanyo uliobo harivanu haukaya tuskani wa masio wao wakawashukuria ukaya waswami hilo 2020 rijarambilo angaliwa 2021 tarono reportage RTC ma chef de taximana ka uzisi wambango joliba parce que 2020 kwa jaliba na ijanjia la greve kanzari jue ye problem safi ya ndi hapo hari mana zindongo za kaza hamba umusoni hunu jar hundu yani ngabo greve swala langu pesa. Assalamu alaikum. Mohamed Youssouf, journaliste à la Gazette. À la mondo, il concernait l'ordre de finances à 12 et secteur privé, il y a certaines taxes douanières. C'est un désir et du coup impact armée vie quotidien et himaraï. Quand je vois aussi que les raïens de couper les casse à Tanzanie. Qu'est-ce que la ville est usar les infrastructures routières. Bon, dans le cas, certains. Moi, je me fixe à mes routes secondaires. Parce que à mes routes secondaires, à mon avis, à ma castre, parce que gastrol l'eau, au lendemain, on y envoie gastrol. C'est quand on dit que armée d'aoula, capati, quoi dit-on? Armée zazifanicheur, armée routes secondaires. Maintenant, l'exemple, en Mali à Djelani, il y a déjà 5 sous mois. Et tu as 16 pièces à sous mois. C'est quand on dit que d'aoula, continue à quoi dit-on? Armée zazifanicheur, dans les entreprises. Chancelier Alwatan. Swala langu zamani walijengera mbabe ya mandila Mohamed Youssouf yahusu ze taxes nzahia ngabo produire mwa mfukari zahia kwanza ni juu namna je za koheziwa mpaka au nini ngamnendao mavuna hindi armaza ngozi nikatsulo sokai mara ya dua koza la bilinga njao toujours mwa
plus armaze pare vumbua projet zinji hapo kwanza njue kilometra ngavi ile lindao zitilo armo hawa 2021 era lingavi de lindao ya mishika armo hawa 2021 armaze pare. Ok. Querili Ibrahim Yusuf correspondant à notre première minute. Tanzanie joué les Ovaries maintenant au chantier au Katabouasuli par rapport à des paiements de 2025. Dans le maintenant des AGO, des taxes et kawe na raia mbalimbali kwa parama za bank qui tombe au haju. Il fixe 12%. Para uma conferência de Orambia Cana aí de nacional o governo do Banco Central Orambia Caseto passe de 7 à 3%. Já se maranha cartu santé e pesio já ze banki wajeleza kana kwa tudo kupata wandu maana ngama espelho c'est-à-dire on doit para patuli ele o wende kama na wahize banki ujahu ngo miko ze banki ushahidi kana udushinda uduliwa onrazi wako anile 27 fikira hindini ulonio ya utungesa ere ya mkomori uwesa ya mitwa usikipifu kama uduliwa 25 impermete ele ya pare na pesa watina yeto ya 12% parce que 12% yangamiza wandoji vya habiliwani msukano wa masi nguzo mbili ngojalia kabati mdu wanu tambezonda vignetta 2020 isamihilo e greve ngefanywa ngabo panduo o masuala mengi ya kweli ababa hesha bakshabo ujuzisa ila ndahubi ngaronda ko mimi si receve e bureau ya usukana wa masiwa wajawa neleshea le suala la husu uziro wa uonao harma hazi hao ikao ilengewa mesure ukawatibahize wajaza hakuwe magari he distanciation na toe masque na kanegel abo bakamziro harma ezihazi keja kaendelea kikawaida onesu zero shinda wastehi ye obligation yenu ya uliva ifinyika 2020 wanone sawa jau suala la husu mapesa ya hao ya mtsango wa hao kao yokolektewa ho travaux wakati mdwali bao ye visite technique au kaza 1000 francs wajo anda wa ya recupere he modelo kawaida wa he sindika ya hao pesa yao mkinyana kaya ya nyanganyiwa wanaona ile suala hili wanaona suala la raru kauti muhimu la mbebano kanja lirenga siwaambia kali suala hilo msuli renga shema suala meliano lazima ya nyamelia ikakweli bajiri umenyefu harma mapesa ya hanya kuya tsanga bamira hanzuzijua yabo reage que non qui sobira jabahi nane le suala la husu ya vignette ya 2020 lazima nende naone serikali ni wasensibilize ruone namna ndio accompagner le secteur yenu ama ni namna kwa serikali wa accompagner secteur zindwa jina izone za mkinishi serikali au wasta wa hemu wa dawla kubali kuchililia ushuru wa vignette daraja huma hawazifizili na 20 kaya kaituli chilili le suala la husu e madanganya yayo yakavungua sijati towa ya inspection de finance wende hotrafu wende wafanya hasi za hao hiho za etat de lieu waangalia waundua hata warejeza e resultat ikonfirme kwa kweli bajiri udanganyifu harme upande
rwapara jarwa miakaza na ngozila zila kweli shasi de mapesa nyumba banata serikali rihibiwa abonga shitakiwa sisi na nyinga shitakiwa mashtaka mazima udanganyifu wa jiri wa mwalida mashtaka fanyishi wandu waparwa gendarmerie anketi zanisa shasi sena mnakurenga mndu yashtaki ngela dhimu siku ya parwa gendarmerie ya chofungwa bala ya heziwa kristo bon iyo ndo kuyo yokekiri hena mna iyo abo mndu fanyo anketi nziro harumandrongo za biranga sina maha ya mndu wao ya tahauze piesi ya utokaya wakaulinda ukaya walandu waparo wendo gendarmerie yeshiliwa ya tuheziwa directement basi wala ila problemu bala sazirwarilo raha rambiwa wananyasi kaya wanata mimi mchibubanu abo bamuga mina ya mashtaka yayo eze ngonga sebele yao sisi ndio kuhambie mahakama ina mnala kumfanya hazi no squad lazima wafanye ne vitesse la vimu wakeni cha mwizo la sebele yao pado husu ya vignette barozi naishia ya 2021 ukaya ngabwamboka e vignette yihea e vignette kechahea eza jirihinda ngabwandu wahisiwe tofauti baina hena mna wakudoliva na namna wenda wambwa walibe e vignette za barihindi na yosi da umuma hiyo ndi sana muhaja wakati wandu wakauliva ya 2019 eza jirihinda za jirilukaya lelo e agide wa informatize wa na système d'information kawe dengo liwe vignette system ge uzisawa ilingare hindri inu Toyota model hindri model fulani numero tseri hindri seri jao bae system heza hulaka ilo gari la puissance kadha hendo angalia e carte grise wabalia ahondoze shofuza shura honu ketisawa ne za afishewa ne system d'information Diga mukaya ashe ze characteristics za hele garra la haho reti abantu ngalirambia ukali garlino e puissance halo de différents nuances va avoir mes cartes grises chamine elin ko liva d'accord na sanada si wasile raka hulibisa shaka jakana namna uverifie lelo namna abesha bakshabu ukam raja rangi ukaya ashe makirta sele garla hangu pia sayanu e puissance miyambao nyinyi ajidi yoyandraku kama timurandu zinongo iso tunabaka mit sidoli bajao ko liba katra tukana namna verifie e tonnage de haliyo camion jao marca kadha model kadha jao kutia ili kwambia kailo gari la tonnage fulani zinongo kauli lo kabati mshangayo na chuao ukaya hizo taratibu kao za nouvelle technologie leo nga ilimikao unge kula ukaya wende ya greve amfikiri ukaya yo haki hao undu waonao wakati wa estime ukange lazima wa wende ya greve sheminga mfikiri ukaya ikande mashawiri ya urea sektori ino rangi fufu wajabanu wanaonesa kale suala wa lo zero harmao do live vignette ya 2020 wakati ndio wali wa demander wa live ne ya 2021 wakati wakaenda greve ikamchoja marambia kwa bano dialogue ndo kanga nzo mimi nhambisha kwa kujibu na mimi tuja namba kaya banu garuno zero banu ngasobjere de greve tani shaka ya bon wende greve yoti problem shanga mwambio banu kaya vignette kaijahe ngena uheza vignette tsubyamba kana mzolive 2020 ndivyo ya 2021 shaka nzichilia vignette ya mahakama ili alafu rejende raheze
1000 francs ou 2000 francs ou 3000 francs arma vignette sio kazi exige emayo mini bako yo mwaza lukaya kazi ya shilia ya shaka ngabo nezenyishu zahe arma de finance amedusufazu sawa shaban bahana mna yahangalia situation sina kawaida ya hangalia mgumu wa maji jambo kaya mgumu presque ujaya la nguo hari na hari ka u presque nguo vide wala nguo hari na hari zinongoda zila wizo ngabo toza hea ngabo toza siha ako labda ngabo jwamba kela duani hea jeriko ujuna mda bekaya ila duani isihi eke urongo hahana kawaida ukaya ezimbu ya kuwagiza malheureusement izonde za hea abo mtu ambaye hea sheka uparisa mrikao yewu komande zile ikao do za siha mtu ambaye isi abo sa de plani yako hambia Muhammad keka uhambia edo wagiza zuma edo wagiza tole mtu ambaye hea zoko ndizi hapa sheke yaka utengela mndu udungo wagiza malalao udungo wagiza zejeli udungo wagiza zemaski udungo wagiza ujambashe ila duani si kwa exercice gebano ndaruka bugabili uwadi unuji wakati kao ngabozana zilio indispensable urikenizo rizihunde zikaya hawinji sibahe rizihunde haurahisi ili population wasiparisi rizisisi izo erdo compenseje reza nusu shabora kauheza rangalia zindikao yasina muda zihunda na bes ha azma ya ukaya amungo accompagneo et construction bon malheureusement kasijajiri ze produits toujours zibaki e niveau za tsokaya shaka memba kaya e marche aborono kaya yondo bahanu balo possibilité de récupérer mbabi haruma kunikao do rechigilia no lelo o Komori habo rambilo ao no atala mo no kaya ngela mori jihudumu renshi ne emroi ngoja lake zonrabo ngujo kaza bahanu she eketso kande hali hiyo abola vima ritayari shokaya emujo komande maski hajabanu je ashe na rizichilie zitiliwe emujo komande malalao fulani kao ngarumisho harma zerongozinu ya urisari ya libisa bandindu emujo komande gelie yabo autrement que la vimo le bahano récupérer ba izo les ajiri na minsuo na mrujo opose no mkayondro no mkayo hawema ya hoa Komori aruma ensia hao wakiwanu zoni saji vumbwa swala la hezensia uvumbwa route secondaire mtu gwamba kaya hezensia pia takima bakaye siasa ya mtundo eze hazi zifanyishi hao yabo ngabo hazi zendao harumwe essentiel za kutunda yajokaya nziro leo denge kaiti hata shale leo ngabo control ifanyishi hao abo ngabo ifanyishi hao nai ngabo ifanyishi hao ndo karna ujo mtihano kwa kawa mpia ngwa unao ima lazima lelo ni mwambieni kaya ngamushira wakati rafanya dauzo hunu nsia ya jumani ya he tekniki ya hezi nsia zinu nusu zifanyiwao vana kao yo tofauti ne tekniki aswili wakati wetila huluata bati lima pesa ba to pareza nrabo bati DJ bati jinja parojimu wakati wa kaya zinangozinu nizona wakati kaunga jujija kwa mezani
izakaujiri rikana formule yofanya mavare ya rahisi ilazimu rilauze rajarambakaya nifanyishie harumanzia nzima rione ichifanyishiha jumani ranzi wataalamu wa hizi nzia wende wangalia wafanya zile recommendations za hao wambajao ruhusa makawiri na continue shaba bahawan wafanye namna fulani inga midakorda mina ukaya umuhimu tulizo kartoise mali ilifanya pare shana wafanye pare ikao juenshi bijuru mishiha omudekao do ya lavimu ili henu siku tsoka jumwa kufanya nabare upande huo ngamhanyiswe hamu yonde minawe ukaya sonti side ma beneficiaire reza hazira elonga mi ministre maurunga miraia chaque jour enna mnanjuka njubira harmaye e pare afukaya umuhimu nikaya amdiro harmaye pare kao nje yabo lesuala lile jeitsena la hosuye hosia ya nusu za produit shando honesa sijibu bana horaji ukaya kawajaha namna yafanya sondo tsokaya ngawana masuala maili ya lazimu ya shere lazimu rigabili situation huwa ni huu ya lazimu wajau entitife ekonomia hatutife daula ihime gabili mahutaji bali na bali ya hima raia unge isho wando chila huko wando saa taratibu wando washire kupere namna nyilo jina kabajaka namna kati de hena mna lesuala la dungabo de la husu eze taux d'intérêt harmase bank wanu lojeleza ukaya wanu la harma situation ya kanziro kala la harma situation ya monopole kana wakati kana banki nzima isho wakati wa halibabu rija njia banki sasa ya wafanya uhazi bahi iso gouverneur de la banque centrale ya mwambia anatami mitizamba ukaya wakaya plancher ya heto yakafanya ukaya mukana ujua en Union des Comores ya hundre pre halafu yeto ikentini mwa 7%. Izo ndezabadiliwa kama abahange jukiri yabo isi hata 3 yabo abashabasha hindu owe Ibrahima hujua kaya vanwe banki oi gene possibilité kana ujo unambi ya ukaya shabane sharia shinzia ntunikantini maseti abo isho eshabadili hande sharia isho yabo shabaki abo hindi de negotiation hao dawena banki hao abo serikali hatoa everu ya ukaya banki hao itijue ya unika prei jobo kao ye taux d'intérêt ikensiri maseti abaha banki njujo unika mjujo unika réellement kana unika ilo suala la bili sha eshizingirika we serikali ndo kawai hansi rishitoa baba tukaya ebatu sifanya uze pre shinderi négocier abondo kaya rombe mgutsena ambose vachina banki za saya et concurrence ndio fanya ukaya na mungu joka obligé ya revoyer babi zila tozai sha wala wangu wafanyao hazi wala ma privé na mdunge na namna hahe yafanyao umuhimu ya kai haruma eze kawaida za heshari sharia shansukaya yabo ujuvosi hata 3 shaka jamambi ya ukaya mpaka ukaya 3 ujoka 4 ujoka 5 ujoka 12 shanukaya ishijoka humtsongeza yasihe ambosende kagu ushindano ndena wananya ikao obao ngwatsahau clientele
wale masuala ya uswara na wamesarjuna har maseri ya bidia masuala. Assalamu alaikum. Azar Marzouko, Radio DCS ya Mtsamili. Juzil kana emission kwa watu wa Radio DCS namna zezi ya mazali ya zifanya hao, sababu zifanya hao ndeze pare, ndeze na uzo tipia za development. Sha wakazi wa radio kaya mduaza ndeze poto za rusuye za kamera. Ono so kaya zilaka ti muhimu. Harumwezi ya twabaha za kamera zitilo zakaya zili mapesa menji na konga kulikoli mtiti zilo mijini za menyeha sona basi sona manabokansi wa maraia wangepo wanazoni wasome alimunga mahala ulo muhimu stress importante zozifanywa haneze kamera zatambazo hamu mjiwaizi ya vilengo atwarishia umaunziani kaya dizowauliza kaya usamu katu duani watungwanda ihea idewisi wanoso kaya imagari ya kodoto la zuhijani na mgomitana ya duka zuhijani jazijani mgomitana wabangi uzumajana maidu anirkanzari juweke eskeze nukweli au ndo mwambu wa shipumoru wa hatu onzia sazia kosi Okay, marhaba menje. Kwa suala vanu la husu kamera. Shamisi amba como sinajua hizi nongo narambe la husu security. Arabeka li suala la husu security. Arafese lamra nambekaya security kaiti muhimu. Sheka mnongonzo ya denigre eze nongo namba kamera. Inu kamera. Mbuna amanzo mndu ya subutiambe ukaya nongo ya husu ya security ukanganza ukane security arimo mjiwezi kaiti muhimu ese ila nifanye debaya shika mramba kamera abonfikukaya umdurengoze nongo afanye hama katsuelewa umuhimu ndo kajete wandu haruma confusion amfikukaya ya security si hamba kaya iyo de richesse mkuu ya haki itsikensir lindi hata zangozi zimenye hapia ngesaha rijerisa he mashawiri juzi baturambo au ministère bandiabo wandu waruhanda nono wandu wakaurambio mimi tsende sur place rende rihundu ngubolamsi akana sigareti nzima ubahanu umndu wakaubitsi mje harume biro ya ministre rihundu ya imajirani warambe akaya effectivement waono wandu warambio alafu mwanzo ushenso abili efinansi visiwa entwararo bank centrali visiwa entiviane entujua patimanda ibitsina visiwa ngesa rejera bekaya ngio muhimu isoko elizino kwamba amba opia ndizo muhimu shekar der fanya zelikoli kabati security zo visiwa zipulwa ikarfanya el marufila lelo kabati security zo dipulwa mabarere ya vumbo ya nusitsoriria puwe Atlantic kubadili njia ngombe za deba za mafisi za wandu wajozo ambao shawatsa wao wazambe namne kao wajoverse wandu harma confusion ila securite zilati kamera ila securite ngenga barumilwao kamera pour la sécurité sha umuhimu ya tinokara kwa mapesa rugule kamera kwa mapesa pour assurer la sécurité des Comoriens na watu wa Komori nishio wanda sina wao kaya kasini wajibu ya hifadhi le suala la husu magari gamjuo ushuru ambao RCI la défense de la coopération kao ngoremao les importations kao gasila wao harmazenti or Afrique
yo directive ya Union Africaine warenga ili encourage les échanges baina ya nchi za Afrika. Disposition hiyo mwajana kideshina wendelea harimo magari shakaba ja rengo ndongo za husu spécifiquement za husu ya magari yabo en attendant shangabo ze textes nabaze arrêté kao bazuroha zi précise exactement parce que zirulo harimo magari yani magari katulibisiwa à la valeur shanga libisiwa henda harimo sens kao do yabo chupande huo kwa marekebisho jufanyishia ili bakaye wajawe RCIO ishinde irengeshe namne kao kena utia uziro haku haruma dédouanement et magari. Par contre babahibu njo hengeza bila shaka hamandi namne kao ezulupia sika hengeza he taxio unge yondo jimlif wa he masuala ya sisi wabanu ikangabo suala lasa ya narjo ulijibu sino ikaya kabati arjura ngeshaba hashimi kimbishele ni marhaba ruonese kaya zinupia maana kaya ndio muhimu jeba rijer jimlise ninu usishia wakati mbajamba ukaya sonrabo insinu banuketwendelea banukabatsino gozi zikirio ngatsungu to harma discours nduvu sio hanza mrajane shelezi wakati wandohazi wa Komori wafanya mfulilizo pratiquement wa mahamitano walibwa mwezi hata mahamitano najane shelezi zekati liwazi vatsina apport exterior tijohanza mriaje yaneshelezise zenongona baba ntuhamba izo kaungizo harma azma raka zija demare shana kumwambali izo za demare mraja nambio wakati serikali wajimlisa barnamaji ya hazi hamani yo mraja nambio kaya wakati fulani shekalelo rihundu rais ujimliso ze hazahai ujimliso ze azma zahai secteur ha secteur uzituyonziani d'accord ngabo izwe kao kasituhenda hena mna radio suheta he vitesse radio azmia endele shaka même ngabona ukaya ngabo volonté zinonga zanzose utokaya zinongizo pia ngatsumutsanya rambe kaya mafitso muhimu natojua refijo liminye tsamsanja harmainsi fikukaya wowondo walemewa wowondo watsinza toma ya ukaya kaza ngo zinuze ndoendelea ambose ngo jua diwaza kaza ngo zinuze ndoendelea ambose nga bwana jua uzisa ukaya ebanyinyi mapesa ndo yafanya alafu kwa tuanze masuala yayo wonuka enjema na tujua rite gonfi ukamimie deba ya siasa sijuhanza orafambazini mbajambe ka azinu ngotsamba ndrabo zinti kweli abo ramba wandu walivombe ashe wandukoja livwa shabala ngo fulani chefanye deba yabo shikaje bakaya ranzao president rohe uchuka mbajina beka mimi nswanza rohe yabo bango sisi wala la sasha na zama siona nzari mopando hula zalina lao baka wasa ende sakuma danza kaza na baki yabanga roda yo de beka ukitsina fasi de bajo kana fasi lokale lo ngamena mndantendea abantu ministeri na balie umjindiso hai bamunbalo ha jirkensi rambe wakomori warishilie naji sina hiyo na mitaya nachiambe sina kabo mrungu ufanyo tizefsheri au jirde silani au miti adeptu wa hede bayi sha
rongo za kweli jeri zambe hamastehi harumwe faida nkuu ya huwa kumori wajoko urisive waelewe kaya mimi wakati nakaa ata plus dazini zindizo na zitanziani nafanya hatara wasuli wakuni balezini njena mbekamba himi milelo dazini alafu nafanya tena yunde sasa juri faida lelo siasa hiyo maruvu siasa ya nkalizi ukayanga ruka za nkalizi siasa ya ukayanga ujona rwenda jumani ubirewe ndio wahimi wambekabala Aisha tongeza ndwala jumani wala dawe muone baba langu mjokoro wala mwe mfanya maandamano ngajoka ni mrenda jumani wakenda swali ya rahabu nzae abaka hwende bale jumwa bala kusina wandu mwanzo harumaye video ujo kutoa wandu wengi alafu salamu kwa wanandi wa para ujabala unge yabo kwa wasuli yabo marhaba menji ho wakati mtukufu hanyu maurenga martamani yao rejeri mikene masuala yanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa ujumla harmo Wizara ya Mali harmo konsi wa matangazo baina ya waziri wa mali Said Ali Said Shehan na wajabu na watangazaji kwa ujumla.